गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ लिप्सा कुकिंग की आपण मानकु स्वागत। मो रोषे जब आपण मानकु भल लगुथबो माने लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, तळे थिबा घंटी बेल को क्लिक करिवे। प्रथमे रोषे आपण माने देखिवे। चलंतु आमे बे रोषे स्टार्ट करिवा। आज आमे भेंडी आलू बिलाती देकी झोल करिबा। किछि बाहरिया मसला दबानी, आम घरे थिबा मसलार आमे रांधिबा। बहुत टेस्ट लागिबो। मु 250 भेंडी नहीं आछि, किछि आलू नहीं आछि, दुईटा बिलाती नहीं आछि। देखि पारथिबे केते छोट छोट भेंडी मु आछि, पूरा कोहलिया भेंडी अपन देखि पारथिबे। आमे आकु सबु मिसेकी आमे झोल करिबा। आमे भेंडी की भलसे धुई देकी आमे काटिचे। केभे धुई की काटिबे, काटिकी केभे पानी पकेबेनी, भेंडी लालुआ होइजिवो। सेतिपाई आमे भेंडी गुटा भेंडी की धुई आनिचे। धुई आनिकी आमे जुगाड़ीचे। देखि पारथिबे आमे केमिति साइज करिछि। छोट भेंडी की गुटा करिछि, बड़ भेंडी की 2 खंड करि नेइछि। आपण एई साइज रे करिवे भेंडी, भेंडी झोल पाई भल हबो। देखि पारथिबे हम गुटा भेंडी, देखि पारथिबे हम गुटा भेंडी की केमिति काटि नेइछि। मु चाकुर काटि नहीं आछि। आपण चाहिले पनिकिरे भी जुगाड़ी पारिबे, चाकुरे भी जुगाड़ी पारिबे। हमर झोल पाई एई साइज रे भेंडी दरकार। हमर तेभे की झोल भल हबो। बेसी बड़ करिबेनी कि बेसी छोट करिबेनी, एई भलिया साइज रे रहिबा दरकार। आमे आलू को भलसे छड़ाई देले, छड़ाई देकी आमे आलू को काटिकी किछि पानी रो भिजाई देले। मु एई लंबा लंबा करिकी आलू काटिछि। आमर झोल पाई एई साइज रे आलू दरकार, एमिति कटा भी दरकार। आपण चाहिले पनिकिरे भी काटि पारिबे, चाकुरे भी काटि पारिबे। आपण को इच्छा, आपण को जोंतर सुविधा लागिबो आपण परिबा काटि नेबे सेंतर। आमर भेंडी आलू झोल पाई कोन मसला दरकार चलंतु। आमर अदा रसुण पियाज पेस्ट, आमे अदा रसुण पियाज पेस्ट रो आमे होचे भेंडी आलू झोल करिबा। भेंडी आलू झोल पाई आमे मसला आमे चिकन करिकी बाटी आनिचे। आमे होची अदा रसुण पियाज पेस्ट करिकी नै आछे। देखि पारथिबे। चलंतु आमे बे रोषे स्टार्ट करिया। मु आलू को भलसे काटि नेइछि। देखि पारथिबे ता चुप्पा छड़े देकी काटि एई साइज रे मु आलू काटिछि। भेंडी आलू पाई एई साइज ही आलू दरकार। मु सबु आलू को काटि नै आछि, किछि पानी देई देइछि, ताको भिजिया पाई छाड़ी देइछि। काहेकि ना हमर आलू कोला पड़ी जिवो काटिकी रखिले, सेति भाई मु किछि पानी देइकी आलू को भिजिया पाई छाड़ी देइछि। दुईटा बिलाती भी मु काटि आनिछि। गुटा बिलाती की मु 4 फाळ नेखा करिछि। काहेकि ना आमे तेलर कसिबा, सेति भाई मु गुटे बिलाती की 4 फाड़ नेखा कर देइछि। आमे रोषे स्टार्ट करिबा। मु गैस लगे देली, तापरे कढ़ा में बसई दबा। हमर कढ़ा ताती गलानी, आमे किछि तेल देई दबा। आमे बहुत अल्प तेल मसला रे रांधिबा। काहेकि ना एबे घर घर का गैस प्रॉब्लम देखा जाउछि, छोट ठु बड़ जाए। आमे सेति पई कम तेल मसला रे आमे तरकारी रांधिबा को चेष्टा करिबा। हमर तेल गरम हो गलानी, आमे वर्तमान भेंडी जो काटिकी रखिले से भेंडी की से तेल रे छाड़ी दबा। आमे स्वाद अनुसार लुण दबा। आमे ताको डांगेई दबा। आमे जम्मा भी भेंडी की ढांकीबानी, काहेकि भेंडी ढांकुले लाल अंश उठी पड़िबो। आमे सेति पई भेंडी को ढांकीबानी। मझिर भेंडी की एमिति से डांगेई दबा। काहे ना गुटे पटर लागी गले भेंडीटा पुड़ी जिवो। ई टाइम रे आमे हळदी गुंड दबा। मु सेते बेले हळदी गुंड देलिनी, तेलर हळदी गुंड पुड़ी जाई थांता। सेति पई हमरे किछि सम भजाटा टिके मौली आसिले आमे हळदी गुंड देले। हमर भजा हो गला। आमे भजा को गुटे प्लेट को खुली आनिबा। हमर भेंडी भजा एमिति रहिबा दरकार।
ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେନି କି ବେଶୀ କଞ୍ଚା ରଖିବେନି। କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଆଳୁର କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡିର ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଆଳୁ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମର ଆଳୁ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମର ଆଉ ହଳଦୀଟା ତେଲର ପୋଡ଼ିଯିବନି। ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଆଳୁ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଏବେ ଆଳୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ତୁଲି ଆଣିବା। ସେଇ କଢ଼ାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆମର ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ସଫା ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଚିନି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଆଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଆମେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ରଖିଛୁ, ସେ ପିଆଜ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଟିକି ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ମସଲା ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେବା, କିଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେବା, କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ରାଗ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସେଇ ମସଲାରେ ଟିକେ ସେ ମସଲା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ସବୁ ମସଲାଟା ଫେଣ୍ଟିଯିବ। ଆମର ମସଲାଟା ଭଲକି ହେଇଯିବ। ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲକି ସିଝିଯିବ, ଆଉ ମସଲାଟା କଞ୍ଚାଣିଆ ବାସ୍ନା ହେବନି। ମସଲାର ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲାତି କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ବିଲାତିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିଲାତିରେ କିଛି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ମସଲା ବିଲାତି ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ଆଳୁରେ ଦେଇଥିଲେ, ଭେଣ୍ଡିର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଝୋଳ ମସଲା ବିଲାତି ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ। এই ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ବିଲାତି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଇକି ଆମେ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର ବିଲାତି ବି ସିଝିଗଲାଣି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଲାତି ପୁରା ସିଝିଗଲା। ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲିଦେବା। ଆମର ଭଲକି ଆଳୁ ମସଲା କଷା ସରିଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ପାଣିଆ ହେଲେ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏତିକି ଝୋଳ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ଝୋଳଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଗଲେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଝୋଳ ପାଣିଆ ବି ହେଇନାହିଁ। ପୁରା ଝୋଳ ଯେମିତି ତରକାରୀ ହେବା କଥା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଝୋଳ ଲାଳ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ତରକାରୀଟା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୋ ତରକାରୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ
ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ରୋଷେଇରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।